Alright guys, welcome back again to my Reels account instead na YouTube. Alright, so um nalang ko i-ask guys kung kaya bala mo sa answer mas maayo. Pero kung hindi, okay lang din. Then ang una makapag-comment nito sa sagot na i-reward. So this is it, my question. Ano siya question? Sige, go! Unsay sunod sa English, guys? Unsay sunod sa English? Unsay sunod sa English? Kung namoy tubag, please comment down below. And then sa first na makatubag ani, na reward na akong ihatag. So I will PM to those person or comment. First comment